Bakbakan main event mga kaibigan. Team Cebu City versus Team Dumanog. Team Cebu City wins game 1 mga kaibigan. And this is now our game 2. Oh, this double bakbakan here in Sitio Tangke, Poblacion Sibunga, is sponsored by Boss Alvin Villahermosa. Organized and promoted by Nonel Amakna of Team Dumanog. Sus! Hindi kinuha ni Nonel mga kaibigan. Inside ang bola. Oh, adunay additional prize kung 15 makauna og bali mga kaibigan. Adunay 200 pesos sa courtesy ni Boss Nonski Lasti. Mao na nihataga og ang igo sa linya aduna pag kwinta. Tuara kula po sir. Iguali 0 pa sa tong game to Janlip. Sadam ikamang side out. Special thanks ni Sir Chief Ryan Fernandez sa lamian nga panihapon sa mga players ug sa mga vloggers. Salamat kay Chief Ryan Fernandez. Court ni Ryan Fernandez niya. Ano nila makna? Out na may. Kamo mga bulista, pwede mo muhamag diri Adlaw-adlaw adunay bakkuan diri. Volleyball diri sa court ni Boss Ryan Fernandez. Diri sa Sitio Tangke, Poblacion Sibunga. Servisyo Janlip. Iguali 0 lang gyapon nato score sa atong game to. Janlip midokdok. Out ball Susan Roses Amalia Puentes. Mga comment dali lagi makita. Yes. Also, si cellphone mo, mo makita komentar? Wait lang. Di man na live. Di man na live. Sayo. Servisyo Jason Buloon. Iguali 0 pa, Nonel. Tara. Baby Orle. Sadam for Dok-dok ni Sadam. Tuagsik ang bola sa Team Dumanog. 1-0 na, 1-0 in favor of Team Cebu City sa atong game to Shout out ni Busja Nakrabaya. Shout out ni Boston ni og ni Mama Maricel pa sa team po diha sa Guadalupe Carcar. Honor of Maricel Anthony Chicharon. Mao ni gida sa Team Dumanog ang Maricel Anthony Chicharon mga kaibigan. Ato po mong konsolasyon, boss. Boss, ato po mong konsolasyon ron. Konsolasyon. Kuma na ni. Why tanaw lang ani ron boss. Kuan kay konsolasyon na ba dugay kam duwa. Alam mo na ba yung duwa ito? Oh. Okay, back to live action Servisyo Orle. Para 3 na ni. 2-1 Mama mia, walang katao-tao. Good item. 3-1 na, 3-1. In favor of Team Dumanog. Sa atong game to. Nonel, may pusing, may pabuto, may laras. Answered by Jason. Wala po. Out Sadam. Out ball. Sir Jonathan Arqueon, shout out Servisyo Baby Orle. Tuagsik ang bulan Jason. Point 5-1 na, 4 point lead na sa Team Dumanog sa atong game to Shout out ni Papart Eric Lasarte ug Mano Elisir Trayadas lang tanaga. Shout out ni Tatay Conrado Legaw ni Consiel Silso Gabudada. Wana dinukduk kay na. Inside kayo, inside. Ego na sad, naka 50 na sa Jason, 50 makaigos linya. Courtesy ni Boss Nonski Lasti. Dere. In attendance sa itong bakbakan dere. Dia sa itong kilra na. Nonel Lobo. Jason, sakita to tira. My goodness. Kuha pa mang Nonel. Wala. Sagang. Boriton. Sagmon na na. Ay, kulapo. Nauna star race kulapo. 5-1. Buang ka rin. Alis na way. Servisyo Nonel. Mali. Adonay 200
madawat ang Team Dumanog. Adunay 200 ang Team Dumanog. Gikan ni Boss Nonski Laste. Tara oh. Tara guys ha, si Boss Nonski. Mao na nihatag og premium 200 kinsay makauna o gabali. Na dibisita del Corte ni Boss Ade Chip Ryan. Saya. Boss John Gilbert na tanod-tanod. Shout out. Idol, shout out mo di Idol ha. Luyong naata sa luyuhang bahin ha si Boss John Gilbert. Shout out ni Boss Eugene. Boss Bim Bim, shout out. Lah. Agay kulapo na mato na ang Team Dumanog, gibato na ang Team Cebu City la. In full throttle na ang Team Dumanog. Agay Jason Buloon, out ball. Pila na na? Pila na dia City? Oh, Tuara gidagdakan pa yung Janlip og bato. Ah. Noibi na. Noibi. Noibi zero. Pila na? Noibi. Lah. Tok po ni Jason. Lah. Lah, kanlat ko lang po. Agay, tuara. Ay, ipit na ni. Tabang. Lah, buha pa. Lah, Janlip to the rescue. Out ball. Mga robot, way bukog. Noibi Ono mga kaibigan. Noibi Ono di ay atong score ha. Kini para do serbisyo kulapo. Janlip. Ito kulapo. Ah, bagnos din kulapo. Ala. Wala, lumsi ko na po. Taray ay. Ah, grabe pungil si Janlip, punggak. Good item. So, na good item. Na luya masilubi. Servisyo. Para 3 na ni. Point. 3. Servisyo kulapo. Nunil. Jason. La. Tok po di Sadam. Kuha pa Nunil. Kulapo to na rescue. Ah, walay taong payag. Tao po. Namamas ko si Kulapo. Tao po. Noibi pila na na. Noibi 4 na. Noibi 4 sa atong game to ha. Kini serbisyo Kulapo para 5. Nunel. Sadam. Bidukdok. Answered by Bibi Orle. Nunel. Agay. Kulapo. Grabe Kulapo. Agay. Pasok. Luningning. Grabe. Mama mia. Courtesy sa tira ni Bibi Orle of Team Dumanog, sponsored by Maricel Anthony Chicharon. Karkar best chicharon mga kaibigan. Pwedeng ulamin sa sarap. Servisyo Janlip. Kulapo. Agay gipatay out ball. Breaking ni Nunilamak na. Sumubra. Servisyo Jason. Kulapo. Jason, midagdag. Ah! What a shot! Net bag. Side out. Servisyo Bibi Orle ang batang may laban. Sadam forever. Bibi Orle. Labay na. Wala daw. Janlip para matira umpo. Servisyo Sadam. Wait. Noibi 5 na. 4 point lead na lang sa Team Dumanog sa atong game to ha. Kini servisyo Sadam forever para size. Ah, grabe as kusuga servisyo Sadam. Fire in the hole. Mama mia. Sagang. La. Poriton. Answered by Team Dumanog. La.
Wala. Baby Orly. Wala. Nagpauwan na si Baby Orly. Ay! Ambisyon ni Jason. Wala. Pordoy. Wakasod. Servisyo ano nila Magna. Para Jason sa team Dumanog. La, kumbate. Tura, duk na. La, gibala na sa Nicolapo sa tirador. May bao si Nonel. La, Nonel. Okay. Janip. Walang katao-tao. Good item. Hawan pas kang manang. G5 kini para 11. Baby Orly. Jason. Okay, Tora. Sadam, idukdok. Kuha pang Nunil. Bagrakang Kulapo. Answered by Janlip. Ngigay. Walang butas ang team Dumanog mga kaibigan. 11-5 for the win na. Para ba sa team Dumanog. Servisyo Nunil. Aduna na 100 ha. Padawat ang team Dumanog. Kaya sila nakala. Daog na ang Dumanog sa game to. Okay. Watch out mo sa atong decision game 3 ha. Sa atong bakbakan minibit mga kaibigan. Diri sa sitio Tangke. Poblasyon Sibunga.